सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी हो। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। दोस्तों, ज़िया रसूल अमीनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम हमारी उसी सीरीज़ का सिलसिला है जो कि उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई कर रहे हैं। कादियानी जो कल्ट है, इनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में या यूँ कह लें खुदा की ज़ात के बारे में इनका तसव्वुर क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो ये मानते नहीं हैं, मानने का दावा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मानते होते तो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बरों की मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इतनी बदतरीन गुस्ताखियाँ ना करता। उसने अगर की तो कम से कम जब इन कादियानी मलंगों को पता चलता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कैसा गुस्ताख था, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बरों को खुद अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ऐसी उसने बकवासात की हैं, तो ये उस पे 4 हरफ डालते, उससे बरात का ऐलान करते। लेकिन चूँकि बहुत से कादियानी मलंग ऐसे हैं जो ये जानने के बावजूद भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सच्चा समझते हैं और उसको सच्चा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इनका खुदा के बारे में नज़रिया अलग हो गया ना, क्योंकि अल्लाह ताला को तो ये मानते नहीं है। तभी इनका ये रवैया है कि ग़ुलाम कादियानी की इतनी बकवासात के बावजूद उसका दिफा करते हैं और उसकी तबलीग करते हैं। तो खुदा के बारे में कादियानियों का क्या तसव्वुर है? शायद ईसाईयत में आप समझ सकते हैं कि इससे मिलता-जुलता अकीदा जो है कुछ ना कुछ पाया जाता है, लेकिन जितना गलीज़ कादियानियों का अकीदा है, इतना ईसाइयों का भी नहीं है। अभी आज आप जानेंगे, उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई आपको बताएँगे कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का खुदा कौन था और इसके खुदा की बीवी कौन थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि वहदहू ला शरीक है, सूरह इखलास जो है अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाह है। उसकी ना कोई औलाद है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई बाप, ना कोई माँ, ना कोई बीवी, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के तन तनहा वहदहू ला शरीक है, उसके मुकाबल कादियानी ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ना सिर्फ अपना एक खुदा गढ़ा, बल्कि उसकी बीवी भी बनाई और उसके बच्चे भी बनाए। तो इसका हवाला आज आपके सामने पेश करेंगे उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, और साथ साथ बताएंगे भी कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या अकायद हैं और कादियानियों के क्या अकायद हैं। इसके बाद इंशाल्लाह 12 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। कल परसों जो है मुझे एक साबका कादियानी बहन है, उन्होंने एक पोस्ट भेजी थी। उनके को कादियानी रिश्तेदार हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी झूठ पर मबनी पोस्ट है। तो वो कह रही थी कि इनका जवाब आप दें, सारी बातें जो भी लिखी हुई हैं, तो उसके जवाबात पर और साथ ही कादियानियों को बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। तो वो प्रोग्राम इंशाल्लाह ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगा, इस प्रोग्राम के या अब से 2 घंटे के बाद। तो अभी मैं गुजारिश करूँगा उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई से कि आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और इन कादियानियों के जो अकायद हैं और मिर्ज़ा कादियानी के जो अकायद हैं वो अवाम के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िया भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी, आवाज़ ठीक आ रही है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व ख़लक़हुम व ख़रक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्मिन
सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून बदिउस समावाति वल अर्ज़ि अन्ना यकूनु लहु वलदु वलम तकुन लहु साहिबतु व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना किब्रियाई अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद और सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात किरामी क़दर, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में ये वाज़ेह किया था कि कादियानियों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का बेटा भी हो सकता है, अल्लाह ताला की औलाद हो सकती है, और ये बात दलाइल बय्यना से वाज़ेह की थी। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये देखें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है वाज़ेह तौर पे कि बदीउस समावाति वल अर्ज़ि अन्ना यकूनु लहु वलद वलम तकुन लहु साहिबतुन व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है वो ज़मीन व आसमान का मूजद है, बनाने वाला है। अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसकी बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ को जानता है। यानी इस्लामी नज़रिया और इस्लामी अक़ीदा क्या है, ना तो अल्लाह ताला की औलाद हो सकती है, ना अल्लाह ताला की बीवी हो सकती है। ये है इस्लामी नज़रिया जो इन आयात मुबारका से वाज़ेह होता है। लेकिन इसके बरक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी, और कहीं पे बताया कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति औलादी। यहाँ तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब 40 नंबर 4 सफ़ा 19 रूहानी जिल्द 17 सफ़ा 452 में लिखा कि बाबूल्लाह बख्श साहब की निस्बत ये इल्हाम है, यरीदुन अन यरौ अतमिसुका वल्लाहु यरीदु अन यरियका अनआमुल अनामातुल मुतवातिरा अंत मिन्नी बिमंज़िलति औलादी वल्लाहु वलियुका व रब्बुका फकुलना या नार कूनी बरदा। यानी बाबू अल्लाह बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देखे या किसी पलीदी और नापाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मतवातर होंगे, और तुझ में हैज़ नहीं बल्कि वो बच्चा हो गया, ऐसा बच्चा जो बमंज़ला अतफ़ालिल्लाह है, यानी अल्लाह ताला के बच्चे की मनिज़ है। ये ततिम्मा हकीकतुल वही है, सफ़ा 143 है, रूहानी जिल्द 22 सफ़ा नंबर 581 में मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात लिखी। तो फिर इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने वाज़ेह तौर पर लिखा, जी अपना ज़िया भाई स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ये देखें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 में वाज़ेह तौर पर लिखता है, आप देख सकते हैं कि बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा 63 रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा नंबर 81 आपके सामने खुला है, स्क्रीन शॉट मौजूद है कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। यानी एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। फिर इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक मरीद काजी यार मोहम्मद अपनी किताब इस्लामी कुर्बानी के सफ़ा नंबर 12 पर लिखता है कि जैसा कि हज़रत मसीह मऊद ने एक मौके पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। तो क़ारीन किराम, ये ऐसे बंदे की शहादत है जो कादियानी इस्तिलाह में मिर्ज़ा जी का सहाबी है। क्या मिर्ज़ा कादियानी और उसके पैरोकारों की तरफ से इससे बढ़कर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कोई रकीक हमला हो सकता है? तो हज़रात गिरामी कदर, अमूमन कादियानी काजी यार मोहम्मद कादियानी के इन तहरीरों से ऐलान बरअत करते हैं,
कभी कहते हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था, और कभी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कशिफ होता तो मिर्ज़ा साहब की किसी किताब या तज़किरा वगैरह में ज़रूर होता। तो आइए ये देखें, ये आस्क अहमदियत इनकी वेबसाइट है, आस्क अहमदियत के नाम से। उसमें ये देखें, इस तहरीर का जवाब दिया जा रहा है कि मसीह मौद की तहरीरात पर एतराज़ात और अबारत मुझे खुदा से एक नहानी तहल्लुक है पर एतराज़ का जवाब। तो जनाब, इसका जवाब देते हुए इनकी वेबसाइट पे लिखा गया है कि हज़रत मसीह मौद की एक तहरीर और काजी यार मोहम्मद साहब की एक तहरीर पर गंदा दहन और सोच के हामिल मुआनदीन की जानब से एतराज़ किया जाता है कि हज़रत मसीह मौद की अबारत मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है पर एतराज़ का जवाब। फरमाते हैं, आगे लिखने वाला लिखता है, हज़रत मसीह मौद फरमाते हैं मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं, जिसका मैंने रेफरेंस दिया। फिर आगे कहते हैं, इसी से मुतल्लिक एक एतराज़ काजी यार मोहम्मद साहब के सबारत पर किया जाता है। वो अपने ट्रैक नंबर 3 मौसूमा इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12 पर तहरीर करते हैं कि हज़रत मसीह मौद ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कशिफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। फिर आगे इसका जवाब लिखता है इनकी वेबसाइट पर कि हज़रत मसीह मौद की तहरीर पर होने वाले एतराज़ का जवाब। पहला वाला जो मुतरज़ीन पेश करते हैं वो हस्ब मामूल इसी तरह से आको सबाक छोड़ कर पेश करते हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल तहरीर ये है, आप फरमाते हैं, बाज़ मुखालिफों ने मेरे हालात को कुछ अपने अकायद के बरखिलाफ पाकर अपने दिलों में कहा कि या इलाही, क्या तो ऐसे इंसान को अपना खलीफा बनाएगा कि जो एक मुफसद आदमी है, जो नाहक कौम में फूट डालता है और उलमा के मुसल्लमात से बाहर जाता है। तब खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। ये खुदा का कलाम है कि जो मुझ पर नाज़िल हुआ, और दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। इस ज़माना के लोग इससे बेखबर हैं, बस यही माने हैं इस वही इलाही के काला इन्नी आलम मा ला तालमून। बराह नियामदिया हिस्सा पंजम रूहानी किसान जिल्द की सफ़ा नंबर 80 और 81। तो नाज़रीन, फिर आगे लिखता है वेबसाइट के ऊपर जवाब देते हुए कि कारीन मलाहजा फरमाएं, इस अबारत में अलहाम इलाही काला इन्नी आलम मा ला तालमून की तशरीह बयान की गई है और खुदा ताला से राज़ो नियाज के ताल्लुक को वाज़ेह फरमाया गया है, जो रहानियत और ताल्लुक बिल्लाह का एक आला मकाम है। लेकिन इस शख्स की हालत काबिल फ़िक्र है जिसका खुदा ताला से नहानी ताल्लुक नहीं, खुदा ताला से पोशीदा और राज़दाराना ताल्लुक एक मोमिन के हुस्न इबादत और ताल्लुक बिल्लाह का आइनादार है, जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया है। फिर आगे एक रवायत लाया है कि इन अगबतन नास इंदी अब्दुम मोमिनुन खफीफु अलहाजिजु हज़्ज़िन मिन सलातिन अता रब्बहु व अहसना इबादतहु फी सिर्र। मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 5 सफ़ा 255। तर्जमा इसका यह है कि यकीनन मुझे सबसे ज़्यादा वो मोमिन पसंद है जो कम मालो दौलत वाला हो, नमाज में भारी हिस्सा उसे मिला हो और अपने रब का फर्मा बरदार और छुप कर राजदारी के साथ अल्लाह ताला की बेहतरीन रंग में बंदगी करता हो। फिर कहता है कि बस यही वो पोशीदा और राजदाराना ताल्लुक है जो हज़रत मसीह मौद बयान फरमा रहे हैं, और खुदा ताला उसकी तस्दीक इन अल्फाज में फरमाता है, इन्नी आलम मा ला तालमून, कि इस ताल्लुक राजदाराना को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। और हर ऐसा शख्स जिसका खुदा ताला से ताल्लुक नहानी कायम हो जाए वो हमारे महबूब और खुदा ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब है। लेकिन पस्ता सोच रखने वाले मोतरज़ ऐसे मोमिन पर ज़बान दराज जो है वो ज़बान है तान दराज करता है। तो नाज़रीन, इससे आगे बढ़ने से पहले ये जो काजी यार मोहम्मद की बात का जवाब दिया, उसका जवाब आपके सामने पेश करने से पहले जो इसने इस तहरीर का जवाब दिया है कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है, तो पहले इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद इसके दूसरे हवाले पर गुफ्तगू करेंगे ताकि सारी बात जो है वो क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। इस जो तहरीर से जो उसने जवाब दिया उससे ये वाज़ेह होता है, नंबर एक,
کہ براہین आमद ईसा पंजम की तहरीर में मिर्ज़ा साहब ने अपने एक अलहाम इन्नी आलम माल अतालामून की तशरीह बयान की है, जिसे गलत रंग दे दिया गया है। नंबर 2, काजी यार मोहम्मद के दिमाग में खलल था, जिस वजह से उसकी बात काबिल कबूल नहीं। नंबर 3, मिर्ज़ा साहब का ये कशफ ना तो उनकी किसी किताब में दर्ज ना ही तज़किरा वगैरह में, अगर ये बात दुरुस्त होती तो काजी यार के अलावा भी कोई बयान करता, लिहाजा ये बात काबिल कबूल नहीं। तो अब मैं आपके सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीर है बराहीन अहमदिया की, उस हवाले से क्या दजल का मज़ारा किया जाता है। सबसे पहले लफ्ज़ नहानी का मानी और मफहूम जान लीजिए। ये देखें, मैं आपके सामने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की ही तहरीर पेश करता हूँ इस हवाले से कि वो नहानी का मानी क्या करता है। ये देखें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 के सफ़ा 19 पर मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, दो उज़व अपने जो कोई डर कर बचाएगा, सीधा खुदा के फजल से जन्नत में जाएगा। वो एक ज़बान है, उज़व नहानी है दूसरा, ये है हदीस सैयदना सैयदुल बरा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने 2 बातों की ज़मानत दे दी, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पूछा गया, अल्लाह के रसूल वो 2 बातें कौन सी, किन चीज़ों की ज़मानत दी जाएगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़मन लहू वमा बैन लहयैहि वमा बैन रिजलैहि, कि 2 होंठों के दरमियान यानी ज़बान की हिफाजत ज़मानत दे दी, और दूसरा 2 टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दी, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इसी हदीस का शेरों में तर्जुमा कर रहा है मिर्ज़ा कादियानी और कहता है कि 2 उज़व अपने जो कोई डर कर बचाएगा, सीधा खुदा के फजल से जन्नत में जाएगा। वो एक ज़बान है, दूसरा उज़व नहानी है दूसरा, ये है हदीस सैयदना सैयदुल बरा, यानी उज़व नहानी इंसान की शर्मगाह है, जिससे पता चल गया। अब हम कहते हैं कि क्या कोई कादियानी बताएगा कि मिर्ज़ा जी के इन शार में उज़व नहानी से क्या मुराद है? जहाँ तक तल्लक है कुरान करीम की आयत का, तो सियाक व सबाक से पता चलता है कि वो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी पोशीदा तल्लक की वजाहत नहीं की, बल्कि तख्लीक आदम के हवाले से जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वह आदम को अपना खलीफा बनाने वाला है, तो फरिश्तों ने जवाबन अर्ज की कि अल्लाह, क्या तू ज़मीन में उसे नायब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि हम तेरी हमद करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। यहाँ पर रब्बे कायनात ने अपने किसी पोशीदा और नाकाबिले बयान तल्लक की वजाहत नहीं की, बल्कि फरिश्तों को अपने इल्म और उनकी कम इल्मी से आगाह किया है। आइए कुरान करीम की मुकम्मल आयत व तर्जुमा मुलाहज़ा फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफतन क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। फरमाया, क्या इंसान तो इस वक़्त को याद कर जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि क्या तू उसमें ऐसे शख्स भी पैदा करेगा जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे? हम तो वो हैं जो तेरी हमद के साथ साथ तेरी तस्बीह भी करते हैं, तुझ में सब बड़ाइयों के पाए जाने का इकरार करते हैं। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं यकीनन वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नाज़रीन, ये तर्जमा मैंने आपके सामने तफसीर सगीर से पेश किया है, जो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद की है। अलगर्ज, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने इल्म और उनकी कम इल्मी से आगाह किया, ना कि अपने किसी पोशीदा और नाकाबिले बयान ताल्लुक से। जबकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने पोशीदा और नाकाबिले बयान ताल्लुक का जिक्र किया है, और उस ताल्लुक की वजाहत काजी यार मोहम्मद ने की है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये देखें, काजी यार मोहम्मद की तहरीर
इस्लामी कुर्बानी, उसका सफ़ा नंबर 12 मुलाजा फरमाए। उसके अंदर काजी यार मोहम्मद उस्ताद की वजाहत करते हुए लिखता है, ये देखें, जैसा कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौके पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है कि कश्फ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का अजहार फरमाया है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने बात वाज़ेह हो जाती है। फिर इसी तरह कादियानी वेबसाइट पर जो इसका जवाब मजीद दिया गया वो भी आपके सामने पेश करता हूँ, और फिर उसके बाद इस हवाले से इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करता हूँ कि किस तरीके से लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है और लोगों के सामने गलत बयानी से काम लिया जाता है। तो हज़रात किरामी कदर सुनिए, यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर दूं, ये जो मुस्नद अहमद की रवायत पेश की है इन आलम माला तालमून के हवाले से कि इन अगबतन नास इंदी अब्द मोमिन खफीफुल हाज़े जो हज़्ज़न मिन सलातिन अता रब्बहु व हसना अहसना इबादतहु फिस सिर, इस रवायत की भी जो है सुनादी हैसियत का भी आपके सामने जायजा ले लेते हैं, पेश कर लेते हैं। मुकम्मल रवायत आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ बमा सनद। वो ये है, हद्दसना इस्माइल इब्न इब्राहीम अखबरना लैस इब्न अबी सलैम अन उबैदिल्लाह अनिल कासिम अन अबी उमामा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना अगबतन नास इंदी अब्द मोमिन खफीफु अल हादी ज़ु हज़्ज़िन मिन सलातिन अता रब्बहु व अहसना इबादतहु फिस सिर्र व कान गामिज़न फिन नास ला युशारु इलैहि बिल असाबि व कान ऐशुहु कफाफन काला वजअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनकुरु बिइस्बाइहि व कान ऐशुहु कफाफन व कान ऐशुहु कफाफन उज्जलत मनियतहु वक्कल तबवाकीही वकल्ला तरासु काला अबू अब्दुर्रहमान सअलतु अबी कुल्तु मा तरासु काला मीरासुहु। फरमाए नाज़रीन, ये रवायत मिज़ानुल इत्तिदाल उर्दू जिल्द 5 सफ़ा नंबर 484 और 485 में इस रवायत के बारे में लिखा गया है कि ये रवायत ज़ईफ़ तरीन रवायात में से है। एक है, इस रवायत में एक राफ़ी लैस बिन अबी सलैम है, उसके बारे में इमाम अहमद फरमाते हैं ये मुस्तरबुल हदीस है। याहिया और इमाम नसाई कहते हैं ये ज़ईफ़ है। याहिया बिन माइन कहते हैं लैस अता बिन साहिब से ज़्यादा था। मोहम्मद बिन फजल कहते हैं मैंने ईसा बिन यूसुफ यूनुस से लैस बिन अबी सलैम के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले मैंने इसे देखा हुआ ये इख्तलात का शिकार हो गया था। इसी रवायत में दूसरा रावी अली बिन यजीद है, उसके बारे में मिज़ानुल इत्तिदाल उर्दू जो जिल्द 5 सफ़ा 207 पर लिखा गया है कि जिनके बारे अली बिन यजीद हैं, जिनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुनकिरुल हदीस है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सिका नहीं है। इमाम अबू ज़रा कहते हैं ये कभी नहीं है। इमाम दारकुतनी कहते हैं ये मतरूक है। इसी तरह इस रवायत में तीसरा रावी उबैदुल्लाह बिन ज़हर है, जिसको बतौर दलील कादियानी ने पेश किया। तो उसके बारे में मिज़ानुल इत्तिदाल उर्दू जिल्द 5 सफ़ा 41 में लिखा है कि इब्ने मदनी कहते हैं कि ये मुनकिरुल हदीस है। इमाम दारकुतनी कहते हैं ये कभी नहीं है और इसका उस्ताद अली बिन यजीद भी मतरूक है। इब्ने हब्बान कहते हैं उसने सब तरावियों के हवाले से मौजू रवायात नकल की हैं। जब उसने अली बिन यजीद से रवायत नकल की तो झूठी रवायात नकल की, और जब ये उबैदुल्लाह अली बिन यजीद और कासिम इब्न अब्दुर्रहमान की रवायात को इकट्ठा कर दे तो वो रवायत सिर्फ होगी जो उसने खुद इजाद की है, सिर्फ वही होगी। तो नाज़रीन, वाज़ेह हो गया कि ये रवायत ज़ईफ़ तरीन रवायात में से है, जिसे बतौर दलील कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं जनाब काजी यार मोहम्मद के हवाले से जो बात इसने की है दूसरी, उसको पेश करते हैं और इंशाल्लाह उसका जवाब देते हैं। ये लिखता है काजी यार मोहम्मद साहब के हवाला का जवाब। दूसरा हवाला जो काजी यार मोहम्मद साहब की किताब इस्लामी कुर्बानी से है, तो इस ज़िम्न में भाई सॉरी मैं आपको दरमियान में रोक रहा हूँ।
جی جی میں کائنڈلی یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو ابھی آپ نے بتایا موضوع روایت ہے اس کا ترجمہ ایک بار بتا دیں گے. جی میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. اس روایت میں یہ ترجمہ انہوں نے خود پیش کیا ہوا ہے. بس جو اس نے خود پیش کیا وہی پڑھ دیں ایک بار دوبارہ. یہ کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے سب سے زیادہ وہ مومن پسند ہے جو کم مال و دولت والا ہو، نماز میں باری حصہ اسے ملا ہو، اور اپنے رب کا فرما بردار ہو، اور چھپ کر رازداری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بہترین رنگ میں بندگی کرتا ہو. اور جی بتائیے کہ جو میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کے بندگی کرتا ہے جی بہترین بالکل رنگ میں، میں کیا یہ ایسا تعلق ناقابل بیان ہے؟ بالکل وہی بات میں یہاں پہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا جائے کہ وہ آپ نے تو اصول کی بات کر دی ہے کہ وہ تو ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں موضوع ہے، اور جس طرح جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ خود گھڑتا تھا روایتیں، تو یہ موضوع روایات میں ہی آتی ہے، تو وہ تو معاملہ ہو گیا نا الگ. لیکن ان جھوٹے فراڈیوں کا ان کا دجل دیکھیں کہ خود اس نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بتا رہا ہے ایک نہانی تعلق. نہانی کا مطلب مرزا غلام قادیانی کے نزدیک کیا تھا، یہ ابھی آپ کو عبید اللہ لطیف بھائی نے بیان کر دیا ہے. اب ان کا دجل قادیانیوں کا دیکھیں، فراڈ ان کا دھوکہ دیکھیں کہ کیسے کیسے فریب دے کے یہ مرزا غلام قادیانی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو روایت اس نے پیش کی ہے اس میں کیا کوئی اس طرح کے جو مرزا غلام قادیانی تعلق بتاتا ہے اپنا خدا کے ساتھ، کبھی اس کی بیوی بنا ہوا ہے، کبھی اس سے رجولیت کروا رہا ہے، اس کے بچے جن رہا ہے، یہ کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ اس روایت میں کوئی اس طرح کا تعلق بیان ہو رہا ہے چھپ کر رازداری کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ یہ تو عبادت کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی وہ بندہ اگر بالفرض محال یہ روایت درست ہوتی تو اس کا تو صاف صاف مطلب ہے، آپ کے سامنے آپ خود اس کا ترجمہ ان کا مرضیوں کا کیا ہوا پڑھ رہے ہیں کہ یہ بیان ہو رہا ہے یہ سامنے بالکل کہ اسکرین کے اوپر موجود ہے ترجمہ، یہ دیکھیں ان کا کیا ہوا، ہاں جی بالکل، کہ اس ان میں کی ویب بیان یہ سائٹ ہو پر رہا ہے یہی کہ ترجمہ جو اور وہی اسکرین شاٹ. ہاں جی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر رازداری کے ساتھ کرتا ہے، یعنی دکھاوا نہیں کرتا، جو بندہ دکھاوا نہیں کرتا، اپنا جو بھی اس کو وقت ملے، ایک تو فرض ہے، فرض کے علاوہ جو بھی اس کو وقت ملے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور خاموشی سے کرتا ہے، دنیا کو دکھاوا نہیں کرتا اور اپنا رازداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. وہ اس میں مرضیوں کون سی ایسی بات تھی جو آپ لوگوں نے دلیل بنا کے مرزے کے وہ گندے جو اس نے تعلق بتائے ہوئے ہیں ان کے دفاع میں آپ لوگوں نے پیش کیا؟ ان کو شرم بھی نہیں آتی ان مربیوں کو، ان قادیانیوں کو، کہ کم سے کم جب جواب کسی بات کا دینا ہوتا ہے تو وہ چیز پیش کریں جو اس کا جواب بنتا ہو. سوال گندم جواب چنا. سوال اعتراض یہ ہے کہ مرزا نے یہ گندے تعلق بتائے ہیں اپنے خدا کے ساتھ اپنے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے جی کہ روایت میں آیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی چھپ کر جو عبادت کرے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں یہ چاہتا تھا کہ تھوڑا اس بات کو بھی واضح کر دیں. جزاک اللہ. چلیں وہ آپ نے واضح کر دیا، بہتر ہو گیا ہے. جی ناظرین، میں ابھی آپ کے سامنے اس سے آگے جو جس نے جواب دیا ہے قاضی یار محمد قادیانی والے حوالے کا، تو اس کے بارے میں لکھتا ہے ویب سائٹ پر askaahmadiyat.com ویب سائٹ کا نام ہے، جہاں پر مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. کہتا ہے جی دوسرا حوالہ جو قاضی یار محمد صاحب کی کتاب اسلامی قربانی سے ہے، تو اس ضمن میں واضح ہو کہ اس کشف کی تصدیق حضرت مسیح موعود کی کسی عبارت سے نہیں ہوتی. قاضی یار محمد صاحب مختلف دماغ تھے، ان کی یہ روایت ہمارے نزدیک مردود ہے. اگر حضرت مسیح موعود نے اپنے کسی ایسے کشف کا ذکر فرمایا ہوتا تو کوئی ڈائری نویس اس کا اخبار میں ذکر کرتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود کے ملفوظات بطور ڈائری اخبارات سلسلہ میں چھپتے رہتے تھے اور کشف و رعایا آپ شائع کر دیتے اور یہ سب تذکرہ میں جمع کر دیے گئے. اگر اس کشف کی صحت کا کوئی ثبوت ہوتا تو یہ بھی تذکرہ میں درج ہوتا. بس یہ ایک مجنون شخص کی روایت ہے اور حضرت مسیح موعود سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. حضرت مسیح موعود اور آپ کی جماعت ایسی روایت کی ذمہ دار نہیں. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، خاک سر عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے، مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا، جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے.
सीरतुल महदी जिल्द सफ़ा 781, रिवायत नंबर 893। तो नाज़रीन, आइए हम इस बात पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हम आपके सामने पेश करते हैं, इसका जवाब। हमें जानना चाहिए कि रजूलियत किसे कहते हैं। ये जो काजी यार मोहम्मद ने कहा है ना कि रजूलियत, ये मलफूजात जिल्द अव्वल है आपके सामने स्क्रीन पर, सफ़ा नंबर 154 है, एडिशन 1988 है। मिर्जा साहब लिखते हैं कसरत अज़वाज के मानी, अज़वाज के मुताल्लिक़ साफ अल्फाज कुरान करीम में 2-2, 3-3, 4-4 के ही आ रहे हैं, मगर इसी आयत में इतदाल की भी हदायत है। अगर इतदाल ना हो सके और मोहब्बत एक तरफ ज़्यादा हो जाए या आमदनी कम हो और या कवाए रजूलियत ही कमज़ोर हूँ, तो फिर एक से तजावज़ कर, क्योंकि अल्लाह साहब ने यहाँ पर जो कवाए रजूलियत का जिक्र किया है वो बता दें रजूलियत के मानी क्या हैं। कि एक खामद का दूसरी शादी ना करना कवाए रजूलियत की कमजोरी की बुनियाद पर, तो बताएं यहाँ पर रजूलियत के मानी क्या हैं। जो हम कहते हैं वही मानी हैं या कोई और मानी मिर्जा साहब ने लिए हैं, ये फैसला आपने करना है। नंबर 2, मिर्जा साहब कहते हैं कि हमारे नज़दीक यही बेहतर है कि इंसान अपने तय इब्तला में ना डाले, मुसीबत में ना डाले। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये मिर्जा साहब ने अपनी हड बीती बयान की है या जग बीती बयान की है? अपना तजर्बा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि जिस वक्त उनकी शादी हुई इस काबिल नहीं थे, शादी के काबिल नहीं थे। उनकी तहरीरें हैं वाज़े तौर पे, जब वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वो इस काबिल नहीं थे, तो इसका मतलब है वो उन्होंने अपने आप को इब्तला में डाला, और इसीलिए वो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि हमारे नज़दीक यही बेहतर है कि इंसान अपने तय इब्तला में न डाले। अब ये इब्तला क्या है, ये मिर्जा साहब बताएं या मिर्जा साहब के पैरोकार बताएं, ये मेरा इनसे सवाल है, इसका जवाब ज़रूर दें। मैंने वाज़े कर दिया कि रजूलियत के मानी क्या हैं और क्या मफ़हूम है। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, एक मरब्बी साहब हैं, एक ग्रुप हैं जो इंसाफ 5 के नाम से है। उस ग्रुप में मैंने इसी हवाले से एक पोस्ट लगाई, तो उसका जवाब देने से पहले कहते हैं, नहीं जाते जाते जवाब लेते जाएं वैसे। किसी के फौत होने पर एक आयत पढ़ते हैं तमाम मुसलमान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस जगह राजिऊन का क्या मतलब लेते हैं आप? वही मानी रजूलियत का है, यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करना। मैंने इशारा दे दिया आयत लगाकर, अब समझने वाले बहुत अच्छी तरह समझ गए, समझेंगे इंशाल्लाह। ताहर वेनस जो है, जिसने मुझे ये बात कह के ये जवाब देके रिमूव कर दिया ग्रुप से। अब बताए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। बताइए यहाँ पर ये रजूलियत का क्या मानी हो गया? ये तो हाल है का। ये मलंगों को आप भी जानते हैं, ये जिस मलंग ने ये जवाब दिया, इन बेचारों को ना अकल है ना इल्म है। इसने पता ये क्यों जवाब दिया? क्योंकि रजूलियत में भी रा और जीम के लफ्ज हैं और राजिऊन में भी रा और जीम के लफ्ज हैं। मैं हल्फन कह सकता हूँ ये 2 हरफ मिलने की वजह से उस मलंग ने कह दिया, लो जी जो राजिऊन का मतलब है वही रजूलियत का है। मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा था भाई, ये वो मिर्जा साहब के मुरब्बी हैं जिन्होंने दलायर से लोगों के मुंह बंद करने थे। देखने कैसा मुंह बंद किया उसने। मैंने अबैदुल्लाह लतीफ़ भाई इनका प्रोग्राम देखा इस पे ना MTA पे, तो अच्छा, ये जो इसने लुध से मुराद मिर्जे गुलाम कादयानी ने लुधियाना लिया है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में है कि वो मकाम लुध पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। अब मिर्जे गुलाम कादियानी ने लुध से मुराद लुधियाना लिया, क्योंकि लुध में भी लाम और दाल है, लाम और दाल है। मैं सुना था MTA का, वहाँ एक मलंग ने कॉल की और उस प्रोग्राम में टॉपिक यही था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला। वो कहता है, मलंग ने कॉल करके कहा ये अभी यूट्यूब पे इनका ये प्रोग्राम मौजूद है, मुझे उसका ये नहीं, मैंने याद नहीं है किस डेट का कौन सा है, लेकिन ये याद है कि वो इनका जो प्रोग्राम चलता है ना राहे हुदा,
वो जी वाला जी प्रोग्राम था। अच्छा, सही। वो कहता है जी मैंने एक नई तहकीक की है। वो कॉल करके मलंग था, कॉल करके वो टीवी वाले जो बैठे होते हैं झूठ बोलने वाले मलंग मरजइयों के, उनको कहता है जी जी मैंने, कहता है एक नई तहकीक की है, इस पे गौर करें। वो कहते हैं जी कौन सी तहकीक की है? कहता है ये जो रिवायात में आया है ना कि लुद के मुकाम पर जो है वो दजाल को कत्ल करेंगे, तो कहता है देखें जी दजाल जो है ये ईसाई यहूदी हैं, और अभी हमारा जो मरकज़ है वो है हमारी जमात का जो मरकज़ है वो है बरतानिया में, लंदन में। तो कहता है ये मैंने तहकीक की है, मेरी समझ में ये आता है कि लुद से मुराद लंदन है। सदके जाइए लुद, इनकी क्योंकि तहकीक पे। लंदन में भी लाम और दाल है, तो अल्लाह उसने कहा जी अल्लाह लुद से हदायत मुराद देने। लंदन का। ये फार्मूला सेम इसने यहाँ यूज किया है ये कि रा और जीम जूलियत में भी आती है, और रा और जीम राजीवन में भी आती है। हद हो गई है मलंगो। चलें ज़िया भाई आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इनका ये देखिए दूसरा एतराज़, जो दूसरा पॉइंट नुक्ता है, इसमें उन्होंने कहा कि काजी यार मोहम्मद जो है वो दिमागी खलल था उसके दिमाग में। तो हम उस सिलसिले में आपके सामने ये देखें काजी यार मोहम्मद के बारे में मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, उनकी तहरीर पेश करते हैं। ये देखें मलफूजात जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 484 और 5 जिल्दों वाला एडिशन है 1988 वाला। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी मौलवी साहब मरहूम के अलालत तबा के अयाम में बाज़ की खिदमत गुजारी के जिक्र में मौलवी यार मोहम्मद साहब BOL की खिदमत गुजारी का जिक्र आया। फरमाया बहुत ही मुखलस यकरंग आदमी है, कई दफ़ा बहुत तकलीफ का सफ़र बर्दाश्त किया, बदनी खिदमत खूब अदा करता है। ये शुरू से करता था, जिसको कहने में दिमागी तवाज़ुन खराब है। 40 कोस रोज पैदल चलना पड़े तो भी उज़र नहीं करता, रात को चलना हो या दिन को चलना हो। अयाम मुकद्दमा में हमारे यक्का के साथ बराबर प्यादा दौड़कर गुरदासपुर और कादियां आता जाता रहा। मेहनत और दयानत से काम करने वाला आदमी है, जिसके पास होगा वो मुतमईन रहेगा, क्योंकि दानिस्ता गफलत करने वाला आदमी नहीं, सुन्नत सहाबा का एक जुज़ उसमें है। लीजिए जनाब, ये काजी यार मोहम्मद के बारे में मिर्ज़ा साहब का कौल है। फिर आगे देखते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब के बेटे बशीरुद्दीन महमूद के साथज़ा में भी शामिल है। ये तारीख़ अहमदियत जिल्द 4 सफ़ा 32 आपके सामने है। ये देखिए बशीरुद्दीन महमूद के साथज़ा का जिक्र है, और उनमें 8वें नंबर पर काजी यार मोहम्मद साहब प्लीडर का नाम है। यानी काजी यार मोहम्मद बशीरुद्दीन महमूद का उस्ताद भी था। और उस्ताद कैसा था आइए वो भी हम बताते हैं। ये खुतबात शूरा जिल्द 100 है, मजलिस मशावरत 1944 सफ़ा 30 बशीरुद्दीन महमूद के खुतबात हैं। उसके अंदर बशीरुद्दीन महमूद बयान कर रहा है, जो कादियानी का मुस्लिम मऊद है, मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा बेटा है। कहता है कि ये बात सुनकर मैंने हसाब की गंडियों में जाना बंद कर दिया। इसके बाद मौलवी यार मोहम्मद साहब हसाब के मास्टर मुकर्रर हुए। वो स्कूल के वक़्त के अलावा मेरे पास आ जाते और कहते तुम्हारी आंखें दुखती हैं, तुम ना देखो, मैं ज़बानी हिसाब पढ़ाता हूँ। इसी तरह उन्होंने मुझे कुछ हिसाब सिखा दिया। इन मौलवी साहब के दिमाग में कुछ नुक्स था। वो ख्याल करने लगे कि मोहम्मदी बेगम मैं ही हूँ। हज़रत मसीह मौद जब मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ लाते तो वो हुजूर के दाएं बाएं आगे पीछे कोशिश करके खड़े हो जाते, और जैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत प्यार का इज़हार होता है, हुजूर के कभी पैर को कभी हाथ को पकड़ते। हुजूर को उससे तकलीफ होती थी और नमाज में भी खलल आता था। आपने बहुत उन्हें रोका मगर वो ना रुके। आखिर आपने बाद दोस्तों से बयान किया। ये तहरीर बशीरुद्दीन महमूद की है। यानी ये तो उसके अंदर नुक्स था कि खुद को उसने मोहम्मदी बेगम समझना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिमागी खलल, दिमागी नुक्स इस नोयत का नहीं था कि इस रवायत को कबूल ना किया जाए, क्योंकि उसका हाफजा बहुत तेज था। वो भूलने वाला नहीं था कि आप
वो किसी रवायत को भूल जाए। जो शख्स बशीरुद्दीन महमूद जैसे शख्स को हिसाब और रियाजी पढ़ा सकता है, अलजबरा पढ़ा सकता है, और बशीरुद्दीन महमूद को वो अच्छी तरह याद करवा सकता है, तो क्या वो कश्फ जो मिर्जा कादियानी ने उसके सामने बयान किया उसको भूल सकता है? बताएं मुझे। असल में ये जो दिमागी खलल बयान किया जाता है उसकी बात भी बशीरुद्दीन महमूद ने बता दी कि वो सिर्फ खुद को मोहम्मदी बेगम समझता था। उसका खलल ऐसा नहीं था कि वो किसी रवायत को भूल जाता या किसी रवायत के अंदर अपनी तरफ से इजाफा कर देता। सिर्फ खुद को मोहम्मदी बेगम समझने के अलावा उसके दिमाग में किसी नहीं किस्म की खराबी नहीं थी। उबैदुल्ला लतीफ भाई, सॉरी उबैदुल्ला लतीफ भाई, ये खुद को वो अगर मोहम्मदी बेगम समझता था तो इसको आप इनकी तहरीर पढ़ के जब बशीरुद्दीन महमूद इसको दिमागी खलल कैसे कह सकता है? अगर ये दिमागी खलल है तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर तो मिर्जा गुलाम कादियानी की भी सारी बातों का इनकार करना चाहिए। जब मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को मरियम समझ सकता है तो कादी यार का क्या कसूर था? वो खुद को मोहम्मदी बेगम क्यों नहीं समझ सकता भाई? समझ सकता है। या तो ये मिर्जे तो का भी इनकार करें, तो बिल्कुल एक मरियम है एक मोहम्मदी बेगम है, या दोनों को कहें दिमागी तवाज़ुन नहीं दुरुस्त, या दोनों को सही माने। तो जी रिया भाई, ये तो चीज हो गई एक क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कादियानियों के तीसरे उज़र की तरफ कि मिर्जा साहब का ये कश्फ ना तो उनकी किसी किताब में दर्ज है ना ही तज़किरा वगैरह में। अगर ये बात दुरुस्त होती तो काजी यार के अलावा भी कोई बयान करता। ये बात काबिल कबूल नहीं। इसका जवाब ये भी देता हूं मैं आपके सामने। इसका जवाब वाज़ेह है। ये देखें, नंबर 1, मिर्जा साहब अपनी किताब हमामतुल बुशरा में लिखते हैं, मुतरजम सफ़ा 54 पर, बखुदा मैंने मसीह की वफात और अदम नजूल और अपने मसीह मौद होने के बारे में कभी कोई बात नहीं की, मगर जबकि बारिश की तरह मतवातर अलहामात हुए और तलुए सुबह की मानंद खुले खुले मुकाशफात दिखलाए गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कादियानी हज़रात से, मिर्जा साहब ने मसीह मौद होने का दावा किया 1891 में अज़ाला हाम में। अब ये कहता है कि मुझे मतवातर अलहामात होते हुए 1884 में इसने हयात मसीह का अकीदा बयान किया। 1884 से लेकर के 1891 तक इसके बारिश की तरह जो मतवातर अलहामात हुए हैं, क्या उनकी कोई तफसील दिखा सकता है मिर्जा कादियानी की किताब से या उसकी डायरी से या उसके अखबारात से? क्योंकि बकौल इनके अगर अलहाम होता तो मिर्जा साहब की किसी किताब में दर्ज होता या तज़किरा में दर्ज होता। तो ये जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मुझे मतवातर अलहाम हुए बारिश की तरह, तो बताएं वो अलहाम कहाँ पर है, मिर्जा साहब की किताब में या तज़किरा में? अगर नहीं तो फिर मानते हैं कि काजी यार मोहम्मद की तरह मिर्जा साहब ने भी झूठ बोला है। इसी असूल पर हम मिर्जा साहब को परख लेते हैं, फिर यहीं पे बस नहीं करते। आगे आखिरी वाला पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं अनवारुल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 603 हकीकतुन नबुवा हिस्सा अव्वल खुली हुई है। तो इसका आखिरी सत्रों में ये बशीरुद्दीन महमूद लिख रहा है वाज़े तौर पे कि हजारों अलहामात हैं जो शाया नहीं हुए। कहता है, ये देखें ऊपर, क्या जरूरी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही रंग से खातमुन नबिय्यीन साबित किया जाए जिससे मसीह मौद को झूठा करार दिया जाए? ये लाहौरी जमात का जवाब दे रहा है। और उसके हजारों निशानात और हजारों अलहामात को चंद के नाम से याद किया जाए, जिनमें से एक बड़ी तादाद 3 जिल्दों में शाया भी हो चुकी, और हजारों अलहामात हैं जो शाया नहीं हुए। फिर इसका हर अलहाम अपने अंदर एक खार की आदत अजमत रखता है। बशीरुद्दीन महमूद कहता है हजारों अलहामात हैं जो शाया नहीं हुए, और यह आस्का अहमदियत वाला कहता है कि अगर यह अलहाम होता तो किसी ना किसी किताब में जरूर मौजूद होता।
अब बताएं ये बशीरुद्दीन महमूद झूठ बोल रहा है या इसकी दलील खुद ब खुद बातिल है, क्योंकि वो तो कह रहे कि हजारों नामात शाया नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये नाम भी शाया नहीं होगा। और काजी यार जो मिर्जा कादियानी का सहाबी है, जिसके बारे में मिर्जा कादियानी तारीफ व तौसीफ कर रहा है, अगर उसने अपनी किताब में शाया कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, शाया तो हुआ ना। अगर लाहौरी जमात की किताब में शाया नहीं हुआ और कादियानी जमात की किताब में शाया नहीं हुआ, कादियानियों ने लोगों को धोखा देने के लिए इसको छुपा लिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर। ये तो खुद बशीरुद्दीन महमूद एतराफ कर रहा है कि हजारों लहामात शाया नहीं हुए, तो फिर उसको गलत साबित करना पड़ेगा, तुम्हें गलत साबित पड़ेगा, झूठा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तहरीर पेश कर चुका हूं आपके सामने कि मिर्जा साहब ने कहा कि जब तक उस वक्त तक मैंने मौत होने का दावा नहीं किया। तो बताइए वो अलहामात कहाँ हैं? अगर नहीं है तो फिर मान लीजिए कि आपकी ये दलील है। और फिर इसी तरह बशीरुद्दीन महमूद के हजारों लहामात हैं जो शाया नहीं हुए, तो फिर इसको यहाँ पर लेकर नाज़रीन, ये थी काजी यार मोहम्मद कादियानी ने बयान कर दी है। हकीकत के ये जो उस बारे में काजी यार मोहम्मद कादियानी के हवाले से जो बातें करते हैं ये कादियानी, उस चीज़ को पेश करने के लिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया दलील से, इनकी हर दलील को सबूतों के साथ कि वो बातिल है, गलत है, सिर्फ ये लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हकीकत में मिर्जा कादियानी के नज़दीक अल्लाह ताला उसका खुदा, मिर्जा कादियानी उसकी बीवी थी। ये जो काजी यार ने कशफ उसका वो दुरुस्त है, और कादियानी लोगों को धोखा देने के लिए उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैंने उनके सारे उन दलाइल को बातिल साबित कर जो इस हवाले से अपनी जान छुड़ाने के लिए पेश करते थे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात को समझने और हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ सुना सुनाया है उसको कबूल फरमाए, समझने की तौफीक दे, और कादियानियों के लिए आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो हदायत का जरिया बनाए। मैंने यही चंद गुजारिशात करनी थी जो कर दी हैं। आखिर में मैं आप अहबाब से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अपनी किताब मकाम रब्बुल आलमीन और हकीकत कादियानियत जो मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं, उसमें तफसील के साथ ये सारी बातें बहवाला बयान हुई हैं, और उसके अंदर एक एक चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बयान हुई है। जो दोस्त ये किताब चाहते हों कि उन्हें मिले, या जो दोस्त चाहते हों कि ये किताब आगे तकसीम हो, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना एड्रेस भेजें, इंशाल्लाह मैं किताब उनको भेजूंगा। यहाँ तक कि कादियानी इंडिया के अलावा दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं, मैं उनको भी ये किताब बाई डाक अपने खर्चे पर भिजवाने के लिए तैयार हूँ। और जो दोस्त इन किताबों की तकसीम के हवाले से मुआवनत करना चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से मुआवनत भी करें, ताकि ये कुतुब लोगों के घरों तक पहुँचे, खुसूसन कादियानियों के घरों तक, और वो हक बात को कबूल करने वाले बन जाएं और राह रास्त पे आ जाएं। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात को कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। जी ज़िया भाई, आपने साथियों को माशाल्लाह हौली सफर साहब भी मौजूद हैं, रेहान साहब भी मौजूद हैं, और दीगर साथी भी जो मौजूद हैं उनको गुफ्तगू के लिए दें। मेरे ख्याल में ज़िया भाई लेफ्ट हो चुके हैं, वो दोबारा आते हैं, उतनी देर में मैं गुजारिश करूँगा कि होली स्पिरिट साहब आप अपना मौक़िफ़ और अपना नुक्ता नज़र आज के लेक्चर के हवाले से पेश कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शायद होली स्पिरिट साहब ही स्क्रीन पे तो नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम आवाज़ अस्सलाम आ रही है वरहमतुल्लाहि मेरी? वबरकातुहू। हाँ जी उबैदुल्लाह भाई, बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर। ये कादियानियों को इतनी पसंद नहीं आती, वो पता समझते हैं आपने घड़ कर लाए हैं। हालांकि वो मिर्ज़ा कादियानी को देखते तो उन्हें पता लगता कि हकीकत कुछ इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। अब कादियानियों को समझ आ गई होगी कि वो 50 और 5 का जो फ़र्क बयान किया है उसने हकीकतुल वही में, मिर्ज़ा कादियानी ने, वो नहीं, इब्राहीम अहमदिया हिस्सा पंजम के सफ़ा नंबर 9 पर कहता है 5 और 50 में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है और नुक्ते की कोई कीमत नहीं है, इसलिए 5। ये कादी यार मोहम्मद का साद है, आज पता लग गया। यही वो मिर्ज़ा कादियानी को पढ़ाता रहा ममदी बेगम बनकर, और यही हिसाब। अब कादियानियों को तो उबैदुल्लाह भाई साहब कौन समझाए इन लोगों को कि आदमी पागल था। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। जो स्किट्सोफ्रीनिया और एसएसडी, दो ऐसी कंडीशंस हैं मेडिसिन में, इनमें होता है एक मेजर क्राइटेरिया, यानी कि जो पागल हो ना उसके लिए मेजर क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि भाई वो कहे कि मुझे इल्हाम होते हैं, या मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, या यार मोहम्मद मुझे ममदी बेगम लगता है, और फिर खुदा ताला को ये लाश कहे ना, ये सब मेजर क्राइटेरिया। इनमें से 2 पूरे हो जाएं तो पागल हो जाता है। वो उसको मान लेते हैं कि भाई साहब तुम पागल हो, तुम्हारा इलाज करेंगे। अब कादियानियों को हमने दिखाया है कि जनाब इस पर तो 2 किया, पूरे का पूरा ही फिट होता है, मेजर भी फिट होता है, माइनर भी फिट होता है। नहीं मानते, कहते हैं नहीं जी हम तो इसको नबी मानेंगे। अब क्या किया जाए, आप इन्हें कादियानियों को खुद ही इस बात का इलाज बताएं कि जिसकी, और ये तो वही कादी यार मोहम्मद है ना उबैदुल्लाह भाई, जिसने अपनी वो एक किताब में लिखा था रजूलियत वाला पैराग्राफ भी, कि उसने देखा कि नाउस बिल्ला अल्लाह ताला ने रजूलियत का इज़हार किया मिर्ज़ा कादियानी से। अब कादियानियों के अकायद का तो आपने तो माशाल्लाह आप किताब भी लिखते हैं, आपकी तहकीक बड़ी अच्छी है, बल्कि बहुत ही अच्छी है आपकी तहकीक इन पर। तो ये सब सुनकर आपकी बातें, मुझे तो एक ही बात याद आती है कि मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादी लह। ये जो सीधा रास्ता दिखाना है ना, ये भी अल्लाह ताला का इनाम ही है इस दुनिया में। और प्रॉब्लम कादियानियों की भी वही है जो आम लोगों की है, कि वो समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला हो। 50-50 ईमान जिसको कहते हैं ना, कि भाई कुछ नेक काम कर लो, हो सकता हो अल्लाह ताला तो फिर कम से कम कुछ तो मिल जाए हमें, सारा तो ना। और फिर ना हुआ तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है इस दुनिया में ही ऐश कर लो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसान की। अगर इंसान को पक्का यकीन हो जाए ना कि मौत के बाद जिंदगी है और खुदा ताला वाकई मौजूद है, और वो इसीलिए तो कुरान में नहीं, कुरान पाक में कहा, आप हाफिज़ कुरान भी हैं उबैदुल्लाह भाई, तो वो कुरान पाक में है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन कहा जाएगा ये वही बात पूरी हुई है जब सूर फूंका जाएगा और कब्रों से उठकर चल पड़ेंगे, जिसका वादा किया जाता था। आप गौर करें, खुदा ताला खुद इंसान से कह रहे हैं कि तुम तो यकीन नहीं करते, उस दिन भी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। और पूछेगा इंसान कब्र से खड़ा होकर अल्लाह ताला से कि ये क्या हो गया, तो उसको कहा जाएगा ये वही बात थी जो अंबिया अलैहिस्सलाम बताते थे, और यही अल्लाह ताला का वादा था। तो मैं कादियानियों से कहता हूँ कि किसी के अदियानी का इस्लाम कबूल करना, या किसी हिंदू और मुल्हिद जो बातें आजकल करते हैं, ख़ास तौर पर वो जो वेदा जैसी गंदी किताबों के मानने वाले, आपने शायद वेदास नहीं पढ़ी, मैं वेदास का बहुत बड़ा माहिर हूँ। मैंने चारों वेदास को बेशुमार मरतबा पढ़ा है, ऋग वेदा को, थर्वा वेदा को, समा वेदा को, यजुर्वेदा को। मैंने इनकी वेदा इसलिए पढ़ी कि ये मुसलमान बन के इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और ये वहीं कादियान के करीब बैठे होते हैं ये सारे लोग जो है ना। तो वेदा और मिर्ज़ा कादियानी में बड़ी सख्त मुमासलत है।
ویداس بھی اسی قسم کی باتیں کرتی ہے، بلکہ ویدا دنیا کی واحد کتاب ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے پیشاب پینے میں بڑی برکت ہے۔ اسی لیے ہندو گائے کا پیشاب بلکہ انسان کا پیشاب بھی پیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سائنس میں قرآن پاک میں جتنے سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں ان سب کی میڈیکل سائنس جو ہے ان کی تصدیق کرتی ہے، لیکن پیشاب پینے کی تصدیق مجھے کہیں سے نہیں ملی، اور یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ یہ رگ ویدا میں بھی موجود ہے اور یجر ویدا میں بھی موجود ہے یہ بات ان کی، اور ہندوؤں کی کتابیں یہ جو پراناز اور ساری قسم کی ہے نا، یہ مرزا قادیان، اگر آپ ویداس پڑھیں اور پراناز اور جو ان کے جو ہیں اپنشد پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ مرزا کا پر بڑا اثر تھا ان چیزوں کا، وہ ان چیزوں کو بہت، اور اس میں بھی اسی قسم کا حساب کتاب درج ہے۔ ویداز اتنی خرافات دنیا کی سب سے بڑی، اور میں نے جب مرزا قادیانی تو ایک وقت میں آپ کو شاید پتہ نہیں تھا، وہ آگ سے سونا بناتا تھا اور آگ کو متبرک سمجھتا تھا مرزا قادیانی۔ اور آگ کے بارے میں تو عبید اللہ بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کڑکتی مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا اسلام کے بارے میں بات کرتے، خدا کی قسم ان کو سائنس کا علم ہی نہیں ہے۔ جو انسان ہے نا وہ ڈی این اے سے پیدا ہوا ہے، اور گوشت جو ہے وہ کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، اور یہ کاربن سے زیادہ، اس کا 80% حصہ کاربن ہے۔ کاربن وہی ہے جو ڈائمنڈ ہے، ہیرا، کاربن وہی ہے جو گریفائٹ ہے، کاربن وہی ہے جو کوئلہ۔ میں سب کو کہتا ہوں بھائی صاحب ذرا کوئلہ جو آپ کو ملتا ہے نا بازار میں، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھو، کڑ کڑ کی آواز آئے گی تمہیں، اور یہی کوئلہ تمہارے جسم کا 80% کیمیکل ہے، کاربن۔ اور قرآن پاک کہتا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو کڑکتی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور ہندو کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی۔ دنیا کا سب سے بڑا شیطانی مذہب ہندوازم ہے، وہ شیطان کی ڈائریکٹ پوجا کرتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر تھا مرزا قادیانی۔ تو یہ بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب جو نہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، بس زیادہ نہیں بات کروں گا۔ یہ حساب کتاب کی چونکہ بات ہوئی، اور مرزا یار محمد اپنے آپ کو محمدی بیگم کہتا تھا، آپ تو خیر مجھ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ کی تحقیق بڑی سالڈ ہے، میں نے بھی ان کے بارے میں بہت پڑھا ہے، قادیانیوں کے بارے میں آپ کو، اور مرزے کی جو جیسے آپ نے پڑھی ہے نا جی، میں نے 5 مرتبہ کے قریب تقریباً پڑھی ہے وہ شیطانی خزائن جو ہیں 23 جلدیں، اور بے شمار دوسری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو قرآن پاک کو جب پڑھا جاتا ہے نا تو اس میں دیکھیں دنیا کی یہ جو ملحدین اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب تم ساری عمر ملحد رہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تمہارے کسی کے ملحد رہنے سے، حقیقت نہ قبول کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی جدید ترین سائنس پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس نوبل انعام ہے، اور وہ بیٹھا تھا تو اس نے، مطلب میڈیکل سائنٹسٹ ہے، امریکہ میں میری اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ہم لوگ کام کرتے تھے، میں نے کام کیا ڈی این اے پر، اور کلوننگ کی جو دنیا کی سب سے پہلی ٹیم تھی اس میں بھی میں کام کرتا تھا۔ تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے کلوننگ کا حصہ کر رکھا ہے، کلوننگ جس سے آپ انسان کی ایک اور ویسا ہی انسان میں سے بنا سکتے ہیں، بغیر جو عورت مرد کے، آپ صرف عورت سے یا آدمی سے ویسا تخلیق بالکل اس کی کاپی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہے اس کی سب سے اچھی تعریف کلوننگ کی قرآن پاک دیتا ہے، اور اسے میں نے سورہ یاسین کی وہ آیت بتائی کہ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ کل یہ ہے کلوننگ کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔
میں تمہیں اسی طرح دوبارہ پیدا کروں گا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا. اور پہلی مرتبہ کس سے کیا تھا؟ ایگ اور سپرم ملتے ہیں تو ڈی این اے کا نمبر پورا ہوتا ہے اور ایک سیل سے انسان پورا بن جاتا ہے. کلوننگ کا بھی یہی پروسیس ہے, ایک سیل سے ہم اس کی پوری کاپی آج بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں اور مرزا قادیانی جیسے, مطلب قادیانیت کو قبول کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلے تو آپ کا دماغ ٹھیک سے کام نہ کرتا ہو اور آپ میں سننے کی طاقت نہ ہو. دوسرے, آپ کو دین دنیا اور کسی چیز کی بھی کوئی خبر نہ ہو. تو پھر آپ اس بات پر خوش رہیں. میں بعض قادیانی, عبید اللہ بھائی آپ شاید ملے ہیں, میں تو ہزاروں قادیانیوں سے ملا ہوں. میری بڑی زبردست تحقیق ہے قادیانیت پر. جو 50% جو مخلص قادیانی وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ چندہ دیتا ہے اور ان کی عبادت گاہوں جسے یہ مسجد کہتے ہیں وہاں جاتا رہتا ہے. اخلاص کا کرائیٹیریا کتنا پیسہ آپ دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے اللہ تعالیٰ پر یا آپ قرآن, ایسا کوئی مذاق نہیں ہے قادیانی جماعت میں. پیسہ کون دیتا ہے اور ان سے تعلق کون رکھتا ہے, وہ اخلاص کا کرائیٹیریا. ان میں 50% قادیانی ایسے ہیں جن کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب دیکھو میں تمہیں مرزا قادیانی کی کتاب دکھاتا ہوں. کہتے ہیں نا 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 جناب استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ ہم نے مرزے کی کتاب دیکھنی نہیں, تم تو ہمیں بہکانے آ گئے ہو. تو میں نے کہا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو نا. میں شیطان ہوا تو بھاگ ہی جاؤں گا, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہ بات ہے قادیانیوں کی. اور جن کا ذہن کھل جاتا ہے, 2 قسم کے قادیانی اسلام قبول کرتے ہیں. ایک جنہیں تکلیف پہنچے تو ایک بہانہ بات ڈھونڈتے ہیں کہ خرابی کہاں ہے ان میں, اور حقیقت سے واقف ہوتے ہی وہ مان جاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اسلام کا پتہ لگ جاتا ہے, قرآن پاک کا پتہ لگ جاتا ہے, جنہیں آخرت پر یقین آ جاتا ہے. تو پھر وہ جب مرزا کی تحریریں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم, وہ جیسے آپ بھی بتاتے ہیں انت منی بے منزلاتی بروزی, انت منی بے منزلاتی ولدی, پتہ نہیں کیا کیا خرافات. اور قادیان میں خدا اترا. تو اب آپ ہی دوسروں سے کہیں تو میں تو قادیانیوں کو کہتا ہوں میرے نہ جاننے والے بیوقوف بہن بھائیوں, تم مرزا قادیانی کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھ لو. ہم تو تمہارے اسلام لانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ ایک پیغام دیتے ہیں, پڑھ کر دیکھ لو. نہیں پڑھنا تو پھر ایک دن ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا, تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کے عبید اللہ بھائی, ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں آپ کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے ذرا خشک ہیں باتیں, ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو ضیاء بھائی تو پھر ان کے ہاں میرا خیال بجلی کا مسئلہ ہے, تو آپ پوچھیں. ریحان صاحب بھی ہیں یہاں پر. بہت بہت شکریہ ہولی اسپرٹ صاحب. ابھی ریحان صاحب آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, کیونکہ آپ کا میسج ملا ہے کہ آپ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, تو اپنا سوال دہرا دیجیے. اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کیجیے اور سوال دہرائیے. شکریہ. لگتا ہے کہ ریحان صاحب بھی مصروف ہو گئے ہیں شاید, تو اتنی دیر میں آپ احباب کو یہ السلام علیکم. چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریحان صاحب کرنے بات. عبید اللہ بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کیسے مزاج ہیں آپ کے عبید اللہ بھائی, ضیاء بھائی, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ اللہ پاک کا جی بڑا الحمدللہ. احسان, اللہ پاک کی نوازی ہے آپ کی. اچھا, میں اپنی بات کرنے سے پہلے چھوٹا سا, یہ ہمارے ولی بھائی نے بات کی تھی, میرے ذہن میں ایک اس سے ریلیٹڈ بات آ گئی. یہ کہہ رہے تھے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا وہ کوئی ذہنی مریض تھا. یہ میں نے بھی بات سنی ہوئی ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, میرا اپنا یہ ماننا ہے, میری اپنی تھیوری غلط ہو سکتی ہے,
کہ ان کے ساتھ کچھ شیطانی طاقتیں کہہ لیں یا کوئی شیاطین کہہ لیں، اس قسم کے معاملات مجھے لگتا ہے کہ ہوتے ہیں. جیسے نوسٹراڈیمس تھا، بڑا مشہور انسان گزرا ہے جو پیشن گوئیاں کرتا تھا، یا روس میں راشپوٹین نام کا بندہ گزرا ہے. تو ان کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی طاقتیں رہی ہیں جو ان کو اس حوالے سے گائیڈ کرتی ہیں. اچھا، سوال تو میں نے کرنا تھا، لیکن خواہش تو میری یہ تھی کہ کوئی احمدی بھائی یا قادیانی بھائی ہوتے ان سے کر لیتا. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میرے توسط سے کبھی موقع ملے تو کسی قادیانی سے پوچھ لیجیے گا، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے. اور تھوڑا سا میں اس کو تمہید باندھ کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ میں نے زیابی کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ عبید اللہ بات ہوئی تھی کہ میں نے نیا نیا آپ لوگوں کا چینل دیکھا ہے اور اس چیز سے ذرا واقفیت حاصل کر رہا ہوں. تو مجھے جو اندازہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کے کلیم کچھ اس طرح کے ملتے جلتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہے، یا انہی کی ری انکارنیشن ہے، یا مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام بن کے آگے، اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، اتنی بڑی کہ اس وقت بھی دنیا میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ عیسائیوں کی ہے. بھلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے نظریات غلط ہیں، لیکن وہ کلیم ان کو کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کی تو خیر گریٹنس بیان ہی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر کتاب لکھتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ، تو سب سے پہلے نمبر پہ ان کا نام رکھتا ہے. اسی طرح احادیث میں جو ہے امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے، تو امام مہدی ایک بہت بڑی شخصیت ہوں گے، تبھی ان کا احادیث میں ذکر ہے. ایک دور ہے جس کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوگا، پورے پلانٹ پر ان کا امپیکٹ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پلانٹ پہ امپیکٹ رہا ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے پلانٹ پر امپیکٹ رہا ہے. تو یہ مرزا قادیانی کو کلیم کرتے ہیں، تو مرزا قادیانی کا امپیکٹ کیا رہا ہے؟ یعنی کہ اس کو جس طرح بھی وہ مانتے ہیں، یعنی کہ اب اس کو گزرے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، تو ان 100 سالوں میں اس کا امپیکٹ کیا، سوائے اس کے کہ اپنی ایک چھوٹی سی جماعت انہوں نے بنا لی ہے، اور جو مسلمان موجود ہیں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اور جو ایکچوئل غیر مسلم ہیں ان کی تو توجہ کم ہے، اور ہمارے ہی ساتھ بحث اور مباحثے اور جو ہے نا تعویلیں کر کے اور تشریحات عجیب و غریب قسم کی کر کے ثابت کرنا کہ مرزا صاحب سچے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو مرزا صاحب کا امپیکٹ کیا رہا ہے؟ بھلے ان کو امام مہدی مانا جائے، کچھ بھی مانا جائے. جی جناب، میری بات ہوگی. جی جزاک اللہ ریحان جی بھائی. ریحان وہ بھائی، قادیانی آئے گا تو ہم پوچھیں گے کہ کیا امپیکٹ ہے. ایک امپیکٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ دنیا کی ویب سائٹس دیکھیں، اخبارات دیکھیں، وہاں پہ آپ کو مرزا مسرور کی بڑی ساری فوٹو لگی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوگا کہ جی ایک ریپ وکٹم کو قادیانی خلیفہ پولیس میں جانے سے روک رہا ہے اور اس کو ڈرا دھمکا رہا ہے. یہ ایک ایسا امپیکٹ انہوں نے دنیا پہ ڈالا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی ہی بچیوں پر ہوئے ہیں. تو اس حساب سے ایک انوکھا جو امیج ہے انہوں نے اپنا دنیا میں بنایا ہے. اس کے علاوہ تو وہ قادیانی مربی اب ہمیں آ کے بتایا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، نہ ہمیں کوئی ایسا امپیکٹ پتا ہے. کہ البتہ جھوٹ بولنے میں یہ کافی پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں ہر مربی نے، تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا عالمی مقابلہ ہوتا تو یہ گولڈ میڈل لے جاتے. باقی تو کھ نہیں کیا انہوں نے، نہ ہی کوئی اس کی گڑی ہوئی شریعت کہیں دنیا میں نافذ ہے، نہ کوئی اس کی ایسی تعلیم ہے جو کہیں اسکول کالجز میں مدرسوں میں کہیں پڑھائی جاتی ہے، اور کوئی اس کی ایجاد ہے یا کوئی اس کے بنائے ہوئے قوانین ہے جس پہ دنیا عمل پیرا ہو. کچھ بھی نہیں ہے. عام اس کا تو کلیم ایک نبی ہونے کا تھا. عام دیکھیں جن کا کوئی کلیم بھی نہیں، عام انسان ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی مورخ ہیں، کوئی اس طرح جو یہ فلاسفر ہوتے ہیں، مطلب کہ کوئی نہ کوئی کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، کسی نے کوئی چیز ڈسکور کی ہے، تو یا کسی نے کوئی قوانین بنائے، کوئی اصول وضع کیے ہیں، کوئی آئین بنایا، تو ان کا دنیا میں ایک امپیکٹ ہوتا ہے، دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور دنیا کی بہتری کے لیے ان کے ایجادات اور ان کے قوانین، ان کی محنت جس بھی فیلڈ میں وہ کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بغیر بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عام انسانوں کی کاوشوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بندہ تو اس کا کلیم تو نبوت کا تھا.
جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک یہ نہیں مانتے، ان کے خلاف ان کے عقائد ہیں سارے، لیکن ایک طرح سے ان کو چاہے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ایک طرح سے ان کو کچھ نہ کچھ مانتے ہیں نا، تو ان کی شخصیت نے کا ان پر عیسائیت پر جو ہے، جو ان کی شخصیت کا یا ان سے کسی بھی رنگ میں وابستہ ہونے کا جو اثر ہے، وہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت نے سائنس کے میدان میں کتنی ترقی کی ہے، تو دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر عیسائیوں کی ہیں، تو ان کی کنٹریبیوشن ہے دنیا میں پوری انسانیت کی بہتری کے لیے، ان کی مختلف جو ہے قسم کی وہ معاون ثابت ہوتی ہیں، ان کی ایجادات ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو اعلیٰ و عرفہ ہے تمام انبیاء کرام سے بھی، اور مسلمانوں نے جو کمالات حاصل کیے ان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب اس سب کے برعکس آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کو، آپ نے جیسے کہا کہ یہ 4 اینٹوں کا انہوں نے مندر بنا لیا اپنا علیحدہ، تو انہوں نے کیا ہے، دنیا کو فائدہ کیا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کا آنے کا؟ حالانکہ جس شخصیت کا کلیم انہوں نے کیا، اس نے کیا مرزا غلام قادیانی امام مہدی علیہ رضوان کا، ان کے بارے میں احادیث میں واضح طور پر ایک چیز کلیئر ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کو ایسے امن سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوگی۔ یعنی آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کس قدر ظلم و بربریت، جبر، فتنہ، فساد، دہشت گردی ہے پوری دنیا میں، تو ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو اس دنیا میں آنے کا جو اثر ہے، جو امپیکٹ ان کا ہے، اور یہ میرے خیال سے بہت ہی بڑا اور بہترین ہوگا کہ وہ دنیا سے فتنہ، فساد، قتل و غارت، دہشت گردی، کرپشن سب ختم کر کے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ کلیم مرزے کا وہ ہے، اور ان کی عقلوں پہ تو ویسے ہی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ جب مرزا کا کلیم امام مہدی کا تھا تو ان کو کسی بھی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن ان کی بیچاروں کی چنے جتنے دماغ ہیں، وہ ندا نصر کہتی ہے مرزئی ملنگوں کے چنے جتنے دماغ ہیں، الٹا جو چیز ان کے مرزا غلام قادیانی کو کذاب ثابت کرتی ہے نا، دنیا میں کرپشن ہے، بد امنی ہے، فتنہ فساد ہے، اس چیز کو لے کے یہ لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا امام مہدی کو نہ ماننے کا نتیجہ دنیا میں فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ ارے سبحان اللہ۔ جاہلو، امام مہدی جو ہیں انہوں نے تو آ کے اس فتنہ فساد کو ختم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے دنیا فتنہ فساد سے بری ہوگی۔ جب وہ آئیں گے ان کے ذمہ جو کام سب سے واضح اور کلیئر حدیث میں ملتا ہے یہ کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں گے۔ تو مرزا اگر سچا امام مہدی ہوتا تو یہ امن قائم کر کے جاتا، اس کو مرے 125 سال ہو گئے، آج اس کی جماعت بجائے دنیا کو کوئی امن دکھانے کے کہ دیکھیں امن ہو گیا، الٹا وہ کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اسی بد امنی کو لے کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا امام مہدی کو نہ ماننے کا نتیجہ۔ یہ ان بیچاروں کا حال ہے، تو کیا انہوں نے دنیا کو دینا ہے بیچارے اتنی جی اوقات۔ جی ضیاء بھائی، میں پھر آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے نا، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد رہے تو میرا اپنے یہ سوال ضرور کرنا، یہ جینوئن ہاں سوال میں ہے میرا، ضرور پوچھوں، ضرور اور پوچھوں۔ میں یہی چاہتا ہوں، دیکھیں میرے ذہن میں ایک بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ جس پیرائے میں بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں، جی یعنی جی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں مذہب کو ایک طرف کر دیں، مثلا اس وقت جو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے وہ ایلان مسک ہے۔ ایلان مسک کا ایک پورے زمین پر ایک اثر ہے، اس کا ایک نام ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے فیصلوں سے ہمارے پوری زمین پر، پلانٹ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑے سیاستدان ہے جیسے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے فیصلوں سے پوری زمین پر اثر پڑتا ہے۔ امام مہدی کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اثر اور رسوخ، ان کا امپیکٹ پوری زمین پر پڑے گا۔ آخر اتنی بڑی شخصیت ہے کیونکہ ان کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے۔ شروع میں جب مرزا صاحب نے کلیم کیا تھا اس زمانے میں یہ بحثیں کچھ چلیں، بندہ کچھ ان کو لوپ ہول دے سکتا ہے، بندہ تھوڑا سا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہے کہ جی اس وقت جو ہے نا سادہ لوگ بحث میں پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھے اس طرح، وہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اب مرزا صاحب کو گزرے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، مرزا صاحب کی جماعت کا اس پیرائے کا، اس لیول کا امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل ایسے جی ریحان امپیکٹ بھائی ان سے یہاں پر پوچھ یہ لیں قادیانیوں سے،
इनसे अगर पूछें तो ये आपको तस्वीरें दिखा देंगे, देखें कनाडा की फलां बिल्डिंग पे मिर्जे की तस्वीर लगी हुई है मसाया है कम, ये इम्पैक्ट है। जिया भाई, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूँगा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का तो दावा महदवियत से इनकार मौजूद है। वो तो कहता है मैं इमाम मेहदी हूँ ही नहीं है ना हदीस के मिस्ताक, मेरा दावा तो मसीह मऊद होने का है, और इस बारे में जितनी रवायात हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। और यहाँ तक उसने लिखा कि हमारा सच्चा और खरा मज़हब ये है कि इमाम मेहदी की आमद झूठ पर मबनी है, और इस बारे में जितनी रवायात हैं वो मौजू और मनगढ़ंत हैं। उसका तो मज़हब ये है, लेकिन खुद सारे से दावों हार से दिया कि इनकार किया। 1901 में उसने दावा महदवियत किया था। कहता है जी कि मैं, बल्कि 1900 से पहले ही दावा महदवियत की बात कर रहा हूँ या भाई, 1900 से पहले ही उसने दावा महदवियत किया था, लेकिन 1901 में उसने आपको इन अहादीस के मस्ताक करार देने की कोशिश की कि वो फातिमी नस्ल है, और साफ और वाज़ेह तौर पे अपना एक जाली कशफ काट कर लोगों के सामने पेश किया और कहा कि मैं फातिमी हूँ, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के औलाद से हूँ, और मेरी एक दादी जो है वो सदात में से थी। फिर नज़ूलुल मसीह में इसने ये बात लिखी कि मैं फातिमी तो हूँ लेकिन अलवी नहीं। अगर देखा जाए तो ये सैयदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि सोचने से बाहर है। क्यों? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। उनकी जितनी भी औलाद थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद थी, इसके अलावा उनकी कोई औलाद नहीं। अब ये कहता है कि मैं फातिमी तो हूँ लेकिन अलवी नहीं हूँ। इसका मतलब ये क्या इल्ज़ाम आयद करना चाहता सैयदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर? अगर अलवी नहीं है तो फिर कैसे फातिमी हो सकता है? उसकी दूसरी शक्ल जो अल्फाज में कहना नहीं चाहता लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी पर मबनी है। यही हो सकती है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सैयदा फातिमा ने कोई बदकारी का इर्तिकाब किया, उससे औलाद हुई हो, क्योंकि अलवी तो ये है नहीं। ये इतना बड़ा बहतान लगा रहा है सैयदा पर, खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। और फिर जब 1905 में इसे सवाल किया गया कि तुम दावा करते हो कि इमाम मेहदी हो, और इन अहादीस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि जो अहादीस में आया है कि वो फातिमी होगा, हसनी हसैनी होगा, उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा, तो इस पर अपनी रोशनी डाले बात करें। तो दो टोक अल्फाज में वहाँ पे कह दिया, बराहीन अहमदिया रूहानी जिल्द की गालिब में सफ़ा नंबर 543 है या 355-56 सफ़ा है, उसमें वाज़ेह तौर पे इसने ये बात कह दी कि जनाब मेरा तो दावा मसीह मऊद होने का है ही नहीं, मेरा दावा तो इमाम मेहदी होने का है नहीं, मेरा दावा तो मसीह मऊद होने का है। और इमाम मेहदी के बारे में जितनी भी रवायात हैं वो सारी ज़ईफ़ और मनगढ़ंत हैं। अपने दावे से ही मुकर गया। 1901 में अपने आप को फातिमी साबित करने के लिए झूठा कशफ करा और कहा, साथ ये कहा कि मेरी एक दादी सदात में से थी। 1905 में अपने आप को फातिमी करार देने से कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया, कहा कि मैंने हदीस का मिसदाक ही नहीं। तो रेहान भाई, आपने जो बात की है मिर्ज़ा कादियानी के बारे में कि शैतानी तौर पे, यकीनन उस पर शैतान का असर था और शैतान ही उसको गाइड करता था। शैतानी अलहामत उसको होते थे, रहमानी अलहामत नहीं। इस हवाले से मैं कई बार कादियानियों को चैलेंज दे चुका हूँ, ज़िया भाई भी जानते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, कि आओ मिर्ज़ा कादियानी को तुम मामूर मन अल्लाह साबित करो, मैं मुफ्तरी अल्लाह साबित करूँगा। मिर्ज़ा कादियानी मुफ्तरी अल्लाह या मामूर मन अल्लाह, इस मौजू पर मेरे साथ मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब अगर मैं मुफ्तरी अल्लाह साबित ना कर सकूं, जो मर्जी सजा, जो चोर की सजा वो मेरी सजा होगी, जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा। लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि वो मुफ्तरी अल्लाह है तो खुदारा हम आपको कोई सजा नहीं देते, बल्कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कादियानी दज्जाल की पैरवी को तर्क करके दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। जी ज़िया भाई,
लें बाकी साथियों को भी। अली भाई गुफ्तगू शुरू करें, ज़िया भाई मेरा ख्याल में लेफ्ट हुए, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी मैं आप हजरात से इजाजत चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आप रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, आप इधर ही ठहरिए, आप अभी ना जाएं, मैं आपका थोड़ा सा मैं भी ज़रा सा कंट्रीब्यूट कर लूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जी जज़ाकल्लाह। जी मैं बैठ जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक आज की ज़रूरत है, ऐसा सवाल आज की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि इस सवाल का जवाब इन जो चौधरी साहब कहते हैं मलंग मलंगनी, ठीक है, इन मलंग मलंगनियों को पूछना चाहिए अपने बड़े जो इनके खलीफा हैं, नाज़िर हैं, मुरब्बी हैं, मुरब्बे हैं, उन सब से पूछना चाहिए कि 130 साल हो गए मिर्ज़ा साहब ने दुनिया की सिविलाइजेशन को क्या दिया है, ठीक है, क्या रूहानी तरक्की लेके आए हैं या दुनियावी क्या इजादात की हैं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे बात हुई, आप सब जानते हैं। आज का दौर देख लें आप, उसमें आप इकोनॉमिक्स को देख लें, हेल्थ केयर को देख लें, ठीक है, हर तरह का निज़ाम सल्तनत को देख लें, इंसाफ को देख लें, ठीक है, जितनी तरक्की है ये सारी आ जाके कहाँ पे जाके जो उसका मेन जो रीज़न है वो कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ठीक है। जो आज मैथमेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे मौजूद कौन थे, बहुत बड़े, अलजबरा आपने सुना है, फिर दूसरी कितनी सारी चीज़ें मुसलमान साइंसदानों का मेडिकल में भी, साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन है। और किसकी वजह से, कहाँ से उन्होंने ये जो कह ले जहानत अक्लमंदी ली, कुरान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ज़ाहिरी बात है कि मिर्ज़ा साहब ने क्या दिया। चले मैं कुछ दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें वैसे तो मैं दिखाता रहता हूँ, क्या मिर्ज़ा साहब ने दिया इस दुनिया को, ज़रा सा जायज़ा लेते हैं जल्दी से। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आइंदा प्रोग्राम में दिखाऊंगा, क्योंकि आपका सवाल मैंने सुना है, तो मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कुछ दिया है। ये लें जी, ये सबसे पहले ये लैलतुल कदर जो है वो ये दी है कादियानियों को, ये रीजी ये लैलतुल कदर है, ये कादियानियों की लैलतुल कदर है, ठीक है, ये इनके अपने उसमें लिखा हुआ है। ये मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ, सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये लैलतुल कदर दी है, ठीक है। सवाल किया था भाई क्या कुछ दिया है, ये देख लेते हैं। अच्छा ये जनाब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या चीज़ है। ये जनाब इनकी किताब में इन्होंने कहा है, देखें लैलतुल कदर ज़ाहिरी बात है हर मुसलमान उसको पाने की कोशिश करता है रमज़ान में, ठीक है। जो कादियानी है वो नुसरत जहां जो मिर्जे की बीवी थी उसको लैलतुल कदर का लक़ब दिया हुआ है, तो उसको पाने की कोशिश करते हैं। अब क्या था इसमें हकीकत ये उबैद भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दूसरे दोस्त भी। अब ये इनकी खुद की किताब में जो नुसरत जहां की ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये चीजें दी हैं, ठीक है। ये खुद इनकी लैलतुल कदर है, ये है इनकी लैलतुल कदर, ये मिर्जे की बीवी है, ठीक है। अल अमान वल हफीज। जी जी, ये चीजें दी। आपने सवाल कर लिया ना, तो अब आपको जवाब भी सुनने पड़ेंगे कि देखे क्या कुछ दिया है। अच्छा, फिर इन्होंने मिर्जा साहब ने एक वसीयत का निज़ाम दिया है। वसीयत का निज़ाम ये दिया है कि जो मिर्जा खानदान को आप चंदा दोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत की टिकट मिल गई है सबको जो चंदा देगा, और जो कब्रिस्तान उन्होंने मुकर्रर किया तो उसके अंदर जो भी दफन होगा वो जन्नत में जाएगा। ये इनकी किश्ती नूह है, तो उसके अंदर मिर्जा साहब को अपने पैसों की जरूरत पड़ी तो किश्ती नूह किताब लिख दी कि जी मैंने ये मकान वसी करना है, तो जो इसके अंदर ताउन उस वक्त फैली थी, तो जो इसके अंदर ठहरेगा तो वो जो है ना, ये मेरा मकान जो है ना, जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती थी इस तरह ये काम आएगा, तो इसको मकान वसी करने के लिए ना मुझे पैसे चाहिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो ये चीज दी है कि किस तरह कारोबार को, चंदा इकट्ठा करने का कारोबार कैसे चलाना है, ठीक है, ये दिया है।
کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، مذہب کو کس طرح بیچنا ہے، یہ چیزیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آگے اسی سلسلے میں دکھاؤں گا یہ کشتی نوح کا اشتہار دیا ہے، اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آسمانی ٹیکا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ کشتی بنی ہوئی ہے سامنے. ٹھیک ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے یہ رسالہ آسمانی ٹیکا ہے جو تعاون کے بارے میں اپنی جماعت کے لیے تیار کیا گیا. یہ دیکھ لیں اس قسم کے ٹیکے دیے ہیں انہوں نے جو معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو کشتی بنا کر لوگوں کو کہا تھا کہ جس نے اپنا ایمان بچانا ہے وہ کشتی میں آ جائے. انہوں نے صرف ٹائٹل دے دیا اور بس. ٹھیک ہے. یہ ٹائٹل دے دیا اور مرزوں کو پیسے دیں آپ. ٹھیک ہے. اور ان کے حسن گھر بن میں سبا آ نے کہا جائیں. تھا کہ جنت چاہیے تو جان دینی پڑے گی قلعہ الموت میں. اور مرزا صاحب یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ موت نہیں، جان نہیں دینی پڑے گی، بس پیسے دے دیں اور بس جنت مل جائے گی. ہاں جی، یہ بہت آسان ہے، دو ہی کام کرنے ہیں. نہیں تو آپ کو ویڈیو بھی سنا دیتا ہوں ان کے مفتی کی. اس نے کہا تھا چندہ دیا ہے، تبلیغ کی ہے تو سیدھے جنت میں چھلانگ مارو اور رول ہوتے ہوئے جاؤ، جنت میں گھس جاؤ. تو وہ بھی میں ویڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں. علی بھائی یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی جی ریحان بھائی بولیے. کے سامنے، یہ جو چندہ دیتے ہیں نا، اور کہا ہے کہ چندہ دینے کے بعد جو وصیت کرتا ہے اس کے بعد یہ جو ان کا بہشتی مقبرہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ دفن ہونا جو ہے یوں سمجھ لو کہ روضہ رسول میں دفن ہونے کے برابر ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برابر درجہ پا لیتا ہے جو ان کے اس بہشتی مقبرے میں دفن ہوتا ہے. ان کے الفضل اخبار کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کے بہشتی مقبرے کے انچارج کا باقاعدہ اعلان شائع ہوا اور اس نے واضح طور پہ لکھا ہے، یعنی کہ جو ان کے مقبرے میں شائع مرے گا، دفن ہوگا، اور دفن کون ہوگا؟ جو صرف چندہ دے گا اور وصیت کرے گا کہ نہیں اس کی جائیداد میں سے اتنا حصہ جماعت کو دیا جائے گا، اور اس کا درجہ کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں دفن ہے. بالکل. آپ نے ایک اور چیز عبید بھائی یاد کرا دی. اب ہمارے دوست نے سوال پوچھا، یہ تو ایک پوری ایک اسٹریم اس کوسچن پہ ہی بن جاتی ہے بہت آرام سے، اور بہت مزیدار اسٹریم بنے گی ہے. اچھا، آپ نے عبید بھائی آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس پہ مجھے ایک دو اور چیزیں یاد آ گئی ہیں. دیکھیں، مرزا قادیانی یا اس جماعت نے، آپ قادیان کا ان کا جلسہ اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ذلی حج ہے. مرزے کا جو قبر ہے آپ اس کی زیارت کرتے ہو، وہاں پہ جاتے ہو، تو وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے برابر ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ دیئیں ان کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم دکھاتے رہتے ہیں، الفضل میں لکھی ہوئی ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک باقاعدہ اسٹریم کا ٹاپک آپ نے سوال اٹھا کے دے دیا ہے، بہت مزیدار بنتی ہے. آخر اس قادیانی جماعت نے دنیا کو دیا کیا ہے، اس پہ بڑا اچھا ایک پروگرام بن سکتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا جلدی سے آپ کو یہ دکھا دوں. اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بھی دیکھیں مسیح موعود کا دعویٰ انہوں نے کیا. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ ابن مریم، احادیث میں عیسیٰ ابن مریم آتا ہے. مسیح موعود کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے. یہ مرزے نے بک آف ڈینیل سے آئیڈیا لیا ہے، یہودیوں سے لیا ہے. وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہنے کو. ان کا مسیح موعود جو ہے وہ دجال ہوگا، کانا دجال ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی ہے، مسیح موعود یہ وہی کہتا ہے. تو اس لیے قرآن میں احادیث میں عیسیٰ ابن مریم ہے، اور مسیح موعود کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں عمریں بڑھائی جائیں گی. مرزے کی خود کی عمر نہیں بڑھی ہے، جو اس نے کہا اس پہ وہ خود پورا نہیں اترا. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ دیے، یہ جھوٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے. عورتیں اور بچے نبوت کریں گے، جھوٹ ایک اور. تو میں یہ چیزیں دکھا رہا ہوں جس موٹی موٹی جلدی سے، کہ یہ دیکھ لیں آپ، جھوٹ ہی جھوٹ. اور جو یہ ابھی بات ہوئی کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
झूठी कब्र घड़ी है, ठीक है। 12-15 के करीब मिर्जे के फरिश्ते हैं, टीची टीची, मिठन लाल, दर्शनी, सकीना, ऐसे फरिश्ते जो दुनिया के किसी मज़ाहिब में नहीं है, कादियानी मजहब में है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इन सारे 4 बड़े फरिश्तों का जिक्र आपको दूसरी मजहबी किताबों में मिलेगा, यानी तौरात, इंजील, इनमें मिलेगा आपको, ठीक है, कुरान में मिलेगा। तो बात ये है कि इन्होंने अजीब तरह के फरिश्ते जो है ना मुतारिफ कराए हैं। तो ये एक चीदा चीदा सी बातें हैं, बाकी इनकी इखलाकियात देख लें। वो आए दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं, दुनिया को क्या इन्होंने सिविलाइजेशन क्या दिया है, बल्कि आके सिविलाइजेशन मगरिब को इन्होंने ये दिया है कि बेनिफिट एजेंसियाँ जो बेचारी बेरोज़गारी का अलाउंस देती हैं, ये वहाँ पे बैठ जाते हैं अपने अलाउंस लेने के लिए, झूठ बोल के। तो एक तो ये असाइलम लेते हैं, इन मुल्कों में आते हैं, फिर वो जो सारा पैसा जो इकट्ठा किया होता है उसको ये बटोरते हैं, और उस इन सब से बड़ा जो डाकू होता है आजकल जो मिर्जा मसरूर है, वो उस पैसे को फिर इनसे बटोरता है चंदे के नाम पे। तो ये सिलसिला दिया है इन्होंने। और जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, बरतानिया में इनके जामिया खुले हुए हैं, कहने को तो जामिया है, वो बिल्कुल ही लिफाफे ही हैं सारे। तो उनकी एजुकेशन का ये मेयार है कि बरतानिया की कोई भी यूनिवर्सिटी इनकी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, ना मुसलमान दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो तोते तैयार करते हैं ये, तो वो इनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह अपने मलंगों से पैसे बटोरने हैं, और किस तरह एक झूठा जो इन्होंने एक मज़हब क्रिएट किया हुआ है इस्लाम के नाम पे, काउंटरफिट वर्शन है जो इस्लाम का, उसको इन्होंने यानी गडमड करके पता नहीं यहूदियत से ले ली कुछ चीज़ें, ईसाइयत से ले ली कुछ चीज़ें, हिंदुइज्म से ले ली, दुनिया जान के हर उधर से ले लू के एक अलग ही किस्म का मज़हब बना दिया, और उसको ये फिर कहने लग पड़ते हैं जी ये ट्रू इस्लाम है। तो मैंने पीछे भी बताई थी कि आपने बात की कि इस पे शैतानी इल्हाम होते या शैतान वारिद रहता था। बात ये है, मैं पिछली स्ट्रीमों में दे चुका हुआ हूँ कि मिर्ज़ा ने तो खुद फ्री मेसन्स जो शैतानी ताकतें हैं उनके सिंबल्स लगाए हुए हैं, टोने टोटके किए हैं। मेरा यकीन है कि इसको खड़ा करने वाले ऐसे ही लोग थे। इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया गया है इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने के लिए, एक मोकरी की गई है, मजाक बनाया गया है इस्लाम का, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं। तो अल्लाह ताला बचाए इस दजल से, जो मासूम बहन भाई इस चुंगल में फंसे हुए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि अपनी कुतुब को पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई हवाले या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमसे राब्ता करें। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, बिल्कुल बिला झिझक हमसे राब्ता करें, अपनी कुतुब पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कुतुब पढ़ें, आप अपनी कुतुब पढ़ें। कुरान मजीद के तर्जुमे जो खलीफा नंबर 2 ने किए, आपके मिर्ज़ा ताहिर ने किए, आप उसका कंपैरेटिव कंपैरिजन करके देखें कि जो मुसलमान किसी भी कुरान के तर्जुमा आप उठा लें और जो मिर्ज़ा ताहिर ने या दूसरे आपके जो खुलफा गुजरे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करके देख लें, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कितनी तहरीफ की हुई है तराजिम में। तो मैं आप सब दोस्तों को यही इल्तजा करता हूँ कि कम से कम अपनी कुतुब को पढ़े, बेशक बाहर किसी और कुतुब को ना पढ़े, अपने इन लोगों का जायज़ा लें, इनके किरदार का जायज़ा लें, अपने पुराने लिटरेचर को भी ज़रा नज़र मारें। आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी कि आपके होश रुबा हो जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है। तो आपका रेहान भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा था। इस पे मैं समझता हूँ कि इस पे एक स्ट्रीम करनी चाहिए कि वाकई दुनिया को क्या दिया है, इन्होंने सोचना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह कि आपको मेरा सवाल इतना पसंद है। मेरा सवाल वाकई में जेन्युइन था। मैं
حقیقت میں کسی مرضی پہ طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے جنرلی یہ سوچا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اس زمانے کے حالات میں اور اس زمانے کے حالات میں بڑا فرق آ گیا، زمانے کا کافی فاصلہ بڑھ چکا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے موضوعات جو ہیں نا اس پر ہماری بحثیں چلتی رہتی ہیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ میرے دل میں سوال ہے کہ اس اینگل سے بھی اگر اس کو گنگالا جائے، شاید کہ کسی قادیانی پر اسی بات کا کوئی اثر ہو جائے۔ یہ جو ہے نا آپ کا سوال، اٹ واز ون آف مائی، جب تھاٹ پروسیس میں سے میں گزر رہا تھا اس قادیانیت کو، جب میں ایک دوسری کریٹیکل آئی سے دیکھ رہا تھا، دوسری طرح دیکھ رہا تھا، یہ ایک میری سوچ میں چیز آیا کرتی تھی کہ ہر ایک مذاہب نے اپنے اپنے ایریے میں یا اس پہ ایک امپیکٹ ڈالا ہے سویلائزیشن پہ، اور اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ بھی آئے ہیں نا اپنے اپنی جگہوں پہ، ان کا ایک امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے کوالٹی کے کوسچن ہوں، اچھے کوسچن ہوں، تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ جو دوست ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں تو وہ ذرا اچھے کوالٹی کے کوسچن کریں، جس سے جو ہوسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، عبید بھائی ہیں، ضیاء بھائی ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، تو ان کو ایک قسم کا اپنا نالج شیئر کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو جزاک اللہ، شکریہ۔ باقی جو دوست ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوں، اگر ان کے بھی کوئی سوال ہیں تو وہ بلا جھجک ہم سے کیجیے، میں لنک دے دیتا ہوں ابھی۔ علی بھائی ابھی جو ہے اس پروگرام کو ہم اینڈ کریں گے، کیونکہ اچھا، اس کے بعد فوراً ہم نے دوسرا پروگرام کرنا ہے تقریباً 20 منٹ کے بعد، اور اچھا، وہ معلوم کر اس کا پروگرام کا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ایک ایکس قادیانی سسٹر ہیں، اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، اور ان کی ایک اور سسٹر ہے، اس نے بھی کچھ دن قبل اسلام قبول کر لیا۔ تو اب تیسری سسٹر جو ہے وہ سٹل قادیانی ہے، اور اس کا ہسبینڈ بھی قادیانی ہے، اور وہ اس کو ورگلانے کی کوشش میں ہیں کہ کس طرح اس کو واپس پھر جماعت میں لایا جائے، اور انہوں نے ایک تحریر لکھ کے بھیجی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میں احمدی کیوں ہوں، اور آگے وہی جھوٹ دجل فریب سارا لکھ کے ان کو گمراہ کرنے کی پھر کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ، تو کافی اس میں انفارمیشن ملے گی ناظرین کو بھی، اور قادیانیوں کو خصوصی دعوت ہے یہ اگلا پروگرام لازمی دیکھیں۔ تو یہ سارے ان کے دجل جو فریب جو کیے ہوئے ہیں اس تحریر میں، ان کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا، اور اب سے ٹھیک 20 منٹ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے، اور دوسرے اسٹریم میں، تو اس میں بھی تمام احباب لازمی شامل ہوں، اور اس آج کی اسٹریم کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو نیکسٹ سیشن میں آپ کر سکتے ہیں، جب عبید اللہ لطیف بھائی کا نیکسٹ سیٹرڈے کو لیکچر ہوگا، تو آپ ان کے ہر لیکچر میں سابقہ لیکچر کے بارے میں بھی آپ کویسچن کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ضیاء بھائی، میں آخر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ جو آئندہ لیکچر ہوگا نا میرا، وہ جس موضوع پر ہوگا میں بتانا چاہتا ہوں۔ موضوع ہے کیا اللہ تعالیٰ کھاتا اور پیتا بھی ہے؟ اس بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے اور قادیانی عقیدہ کیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور مرزا قادیانی کے ان الہامات کو جن پر ہم نے اعتراض کیا ہے، قادیانی کیسی کیسی تعویلیں کرتے ہیں اور جھوٹ کرتے ہیں، خصوصاً ملک عبد الرحمن خادم گجراتی پاکٹ بک سے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ تو ضیاء بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسکرین شیئر کیجیے گا، میں ساتھیوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، اگر کر دیں۔ ضیاء بھائی یہ میری کتاب الحمدللہ حقیقت دجال اور فتنہ قادیانیت، یہ بھی اشاعت کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ بہت جلد شائع ہو جائے گی عید الاضحیٰ کے فوری بعد۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھی پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر میں نے دلائل سے ثابت کیا، حوالہ جات سے ثابت کیا کہ دجال کے موضوع پر مرزا قادیانی نے 20 بندرے بدلے ہیں، 20 موقف پیش کیے ہیں اپنے، ایک دو بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے احادیث نبویہ کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلائے ہیں، انشاءاللہ دجال کے حوالے سے اس سب کا جواب دیا گیا۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ کتاب بھی شائع ہو رہی ہے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب شائع ہو تو اسے بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ ضیاء بھائی آپ پروگرام کو جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ تمام احباب کا۔ ڈاکٹر سید ہولی اسپرٹ صاحب تشریف لائے تھے، ان کا شکریہ۔ علی بھائی تشریف لائے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔
ریحان صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بہت شکریہ. جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خصوصی طور پہ عبید اللہ لطیف بھائی کا کہ جو اپنے قیمتی وقت سے طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ تشریف لا کے اور بہت ہی پرمغز اور علم سے بھرپور دلائل پر مبنی لیکچر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کاوش کو قادیانیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ٹھیک 20 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.